Shalom. Shalom. Ya, kita sudah membaca Yakub, sekarang The Living Bible akan membaca berikutnya, karakter berikutnya adalah Yusuf. Kalau Yusuf ini adalah seseorang yang bekerja kepada orang lain dengan excellent, orang yang pandai, orang yang berhasil, padahal startnya dia bahkan dari budak. Tuhan itu memang ahli yang mengubahkan dari yang paling minus, yang paling hancur, dari yang paling tidak berharga menjadi seperti Yusuf, menjadi orang yang nomor 2. Ayo kita pelajari bagaimana Tuhan bisa mengubahkan seperti dari air menjadi anggur. Jadi sebentar lagi kita akan membaca Mulai dari tanggal 7 Oktober sampai dengan 20 Oktober kita akan menikmati series The Living Bible, Ada Apa Dengan Yusuf. Saya percaya kalian semua akan diberkati. Kita semua sudah diberkati dengan pembacaan ketika Abraham, Petrus, Yakub, dan saat ini kita akan mempelajari tentang Yusuf, anak daripada Yakub. Saya percaya setiap kita akan diperdalam, benar-benar setiap hati kita akan diperbarui bagaimana hatinya seorang Yusuf ketika menghadapi setiap tekanan dalam hidupnya, tapi dia tetap bisa memilih untuk mengampuni dan mendapatkan kemenangan di akhir hidupnya. Jangan lewatkan untuk membaca dengan rutin, dengan series Ada Apa Dengan Yusuf. God bless you. Shalom, nama saya Andreas Xiao dari C185. Saya senang sekali dengan adanya The Living Bible ini karena membuat saya lebih semangat, lebih disiplin lagi dalam merenungkan firman-Nya siang dan malam. Karena ketika saya capek, banyak sekali teman-teman yang mendukung dan memberikan semangat untuk jangan bolong baca Alkitab. Ayo, saya mengundang kalian semua yang belum bergabung karena saya percaya komunitas yang baik bisa merubah kebiasaan yang buruk. Kalau kalian sudah lama tidak baca Alkitab, saya percaya dengan mengikuti The Living Bible, kalian bisa lebih semangat lagi untuk merenungkan firman-Nya siang dan malam. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. God bless you. Shalom, kami dari C255. Dengan adanya The Living Bible ini, kami melihat banyak perubahan di anak-anak CG kami yang tadinya jarang merenungkan firman Tuhan, menjadi excited dan rajin merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan kami. Mereka juga belajar menuliskan sharing apa yang mereka dapat dari bacaan setiap harinya. Dari sharing yang mereka tulis itu, ada beberapa dari mereka yang menjadi sadar yang selama ini mereka mengandalkan dirinya sendiri, mereka menjadi tersadar untuk mengandalkan Tuhan. Yang tadinya fokusnya pada kelemahannya, menjadi fokusnya pada firman Tuhannya. Kami melihat ketika mereka mulai mendekat pada Tuhan, ketika mereka mulai bergantung pada Tuhan, karakter mereka mulai diubahkan. Ketika karakternya dirubahkan, kehidupan masa lalunya pun ikut dihancurkan. Kami pribadi pun merasakan dan melihat wow, begitu luar biasanya Tuhan, dan semakin mengagumi Tuhan dan tidak tahan untuk tidak mengasihi Dia lebih lagi. Yuk, kami mengajak jangan lewatkan kegerakan ini, kegerakan The Living Bible ini kita jalani bersama-sama, kita belajar bersama-sama dengan penuh semangat. Salam Revival. Shalom, saya Johan dan istri saya Natania dari CGP54. Kami ingin men-sharingkan tentang apa yang kami dapatkan dari kisah kehidupan Yakub. Yakub adalah seorang yang sudah mencuri hak kesulungan dari kakaknya Esau, tetapi di Kejadian 28 ayat 14, Tuhan memberikan janjinya kepada Yakub, di mana keturunannya akan menjadi seperti debu di bumi, dan melalui kehidupan Yakub dan keluarganya akan memberkati bangsa-bangsa. Di sini bisa kita pelajari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sungguh murah hati dan Tuhan yang tidak melihat kepada masa lalu kita. Dan saya juga belajar dari Yakub ini, Tuhan itu maha adil. Yakub tak harus menanggung konsekuensi dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan, tetapi karena Yakub tetap mengandalkan Tuhan, maka Tuhan tetap menyertai Yakub. Mari kita tetap mengikuti The Living Bible karena banyak hal bisa kita pelajarin dari tokoh-tokoh di Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Halo semua. Halo. Nama saya Purnama. Saya Andi. Hari ini kita mau ngomong tentang Yakub. Nah, ada beberapa hal yang kita mau pelajari dari Yakub. Yang pertama, Yakub itu adalah seorang yang perseverance dan hardworking. Jadi dia benar-benar bekerja keras untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi bagian dari dia. Menurutku yang kedua, Yakub itu berusaha melakukan dengan kuasanya dia sendiri, kemampuan dia sendiri, sampai Tuhan mematahkan dia, menyentuh pinggulnya sehingga dia depend totally
berserah penuh kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya, dan dia menjadi seorang bangsa yang besar, seorang Israel. Itu yang kami pelajari dari Ada Apa dengan Yakub. See you next time. We love you 5000. We love you 5000. Shalom, nama saya Francis dari J41. Lewat Living Bible ini, saya mengalami zaman Roh Kudus ketika saya membaca Esau dan Yakub, di mana itu berkenaan dengan pergumulan dan karakter saya selama bertahun-tahun terakhir ini. Oleh sebab itu, saya mengajak semua untuk sama-sama baca The Living Bible. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, aku Marina dari CKJ 185. Dari series Ada Apa dengan Yakub ini banyak sekali yang aku dapatkan, terutama yaitu bahwa Yakub, orang pilihan Tuhan, adalah manusia biasa yang punya banyak kelemahan, sama seperti kita. Namun itu tidak membuat Tuhan berhenti memanggil Yakub. Tuhan tetap menyertai dari masa awal Yakub mengenal Tuhan hingga akhir hidupnya, di mana dia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Aku mau mengajak kita semua yang belum ikut The Living Bible, yuk kita sama-sama belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang aku percaya akan bisa direlevankan dengan kehidupan kita sehari-hari dan pastinya akan sangat berkati. God bless you. diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Tuhan mulialah, Tuhan mulialah nama-Mu di bumi ini. Nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Betapa mulia, betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihi, Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Oh Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini. Nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Oh Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini. Nama-Mu
diagungkan di bumi. Katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Oh betapa mulia, betapa mulia nama-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan betapa mulia, betapa mulia nama-Mu Tuhan. Oh, betapa mulia Engkau Tuhan. Kau memperhatikan setiap kami Tuhan. Janji-janji-Mu atas setiap kami tidak ragukan Engkau. Shikira karabaka ya ralama ya ralama ya ralama syangkara papa 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 shikira ralama syangkara. Seperti Engkau berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan. Janji-Mu itu tak berkesudahan, janji-Mu itu ya dan amin. Shikira karabaka ya ralama Shikira lapa kaya ralaba shikira papa papa kaya ralamo. Engkau Allah kami yang besar, Kau Tuhan kami yang ajaib. Almighty God. Shikira kara papa 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 shikira kara para. Mari kita sama-sama mengagungkan Dia, kita membesarkan. Oh ya Allah segala raja, Engkau Allah yang maha besar, Engkau yang mulia, Engkau Yesus yang selalu membuat kami terpesona dengan setiap karya-karya-Mu Tuhan, dengan keajaiban-Mu, dengan perbuatan-Mu. Engkau mempesona setiap kami ya Tuhan. Shikiara raralaba kaya ralaba syangkara papa kaya rarara. Mari sama-sama dengan saya katakan, Kau Allah yang besar, ajaib, Engkau mulia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, yang layak ku agungkan. Sekali lagi Kau
Hanya Engkau yang kami tinggikan, Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik bagi kami. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu untuk belajar lebih Only lagi you that we mengenai worship, O Lord. siapa You are a Engkau good dalam God kehidupan for kami. us, and we Terima kasih, want Tuhan. to listen to the Kami sermon. tinggikan nama-Mu. Engkau Allah yang We baik. want to learn Urapi more. kami. Hanya dalam nama We Tuhan want Yesus to learn Kristus, who yang you berjaya. are in our life. Amin. Thank you, Father. We lift Sekali your lagi name, kita berjumpa. for you are good for us. Knowing every one of us, in the name of Jesus, everyone who's ready, say amen. Yakub itu One more time, karakter yang unik. we meet Sebenarnya saya rada terintimidasi for the untuk past membicarakan 2 weeks. Yakub We are karena talking about Jacob. karakter Yakub itu Jacob sulit has ditebak. a unique character. Karakter Yakub itu terlalu banyak kreativitasnya. Actually, I quite Tidak tahu intimidated to apa talk yang about Jacob bakalan dia lakukan. because the characters of Jacob is Sangat pretty hard punya to be ide guessed. sendiri, punya There are the maunya twists and sendiri. turns that cannot be Sepertinya guessed. kayaknya nggak tahu apa yang bakalan We cannot terjadi guess dalam what he kehidupannya. wants, what Tapi he saya about akan to do. He coba. has Ini yang saya his lihat. own Karena dari minds. He yang has kita his baca own barusan ini desires. beberapa minggu, Like very hard to be guessed. terlalu banyak karakter But yang I berhubungan dengan try. Yakub, terlalu This is banyak what I see kejadian yang terjadi yang bisa di bring up. for the past 2 Semuanya weeks. baik, semuanya penting, tetapi saya coba lihat karakter hubungan Too Yakub many dengan characters Tuhan itu bagaimana. and events Saya bagi that ini can menjadi be discussed 4 all good, bagian and atau 4 the perubahan yang relationship paling between dasar. Jacob and God. How was it? 4-4-nya ini nanti I will mungkin divide it saya into minta tolong 4 parts, tampilkan di layar ya, 4-4-nya. 4 changes. Kita mulai dari yang That's pertama. the basic things, the foundations Anda harus thing. mengerti bahwa hubungan dengan I want these 4 points to be shown on the screen. The first one, Tuhan itu yang that mulai berbicara dengan Yakub. you have to Tuhan yang understand berjumpa dengan Yakub. Tuhan itu yang the relationship benar-benar between Jacob and memberikan God conversation ya. Makanya was fase initiated by the pertama Lord. adalah sepertinya lebih banyak The Lord Tuhannya yang met with berbicara. Jacob. Fasenya ini adalah The Lord was the aku one menyertaimu. who Aku yang truly lebih besar. started the conversation. Lebih The first banyak part Tuhannya yang membuktikan is terus like more bahwa into God's Tuhan yang beserta dengan Yakub. God's Ini part. ceritanya itu karena I am with cerita you, Yakub I'll be with mulainya you. bukan dari It's sana, like ceritanya God Yakub keeps sejak on lahirnya, bahkan showing ada that He nubuatannya. will be with Sebenarnya mulai dari Jacob. nubuatan The sebenarnya. story is Allah yang dahulu the story of Jacob menjelaskan bahwa was not sejak dari start there. permulaan, sejak kelahirannya pun There was a masih prophecy. dirahim It pun, started from the itu prophecy. sudah ada rencana untuk Yakub. The Allah God yang menunjukkan, who aku menyertaimu kepada Yakub. already explained what kind of tentunya life karena that ini Jacob masih had. Ibrahim nggak ngerti dia. God already had a plan even when he Ada was still in the womb. kejadian-kejadian God showed that seterusnya I'll yang be with mengenai you itu, starting mengenai from hak kesulungan misalnya terjadi the sebelumnya. womb. Tapi akhirnya itu ada titik di mana memang There is also akhirnya another harus event Yakub itu harus pergi dari about rumahnya the karena ada perselisihan the dengan firstborn Esau, tribe. ya. Nanti mungkin kita There is a sempat point diskusikan ya mengenai Esau in dan life Ribka, where Jacob bagaimana had mereka to nggak membangun go keluarga from yang his sesuai house kehendak because Tuhan, sehingga akhirnya ada he perselisihan dan had a fight with ujung-ujungnya Yakub Esau. harus keluar dari rumah. Dia itu diceritakan We will also going to talk about Isaac and Ribka, why it happened. And at the end of the day, Jacob had to move away from the house. Well, the Bible says that he's a type of person who loves to stay in the house. So when we are locked down, when we were locked down, I felt that it's okay, that nothing changed in my life. Well, Jacob loves to stay at home. The one who got stressful is probably Esau. But Jacob always stay in a tent. So this is the first time, the very first time, where Jacob had to go away from the house, and he had to go to Padan Aram. The first time he saw the star. It might be terrifying for him. Maybe he was afraid, like if there's a wild beast, what will happen? If someone robbed me, what will happen? It is very, very uncomfortable, and yet God met him. 28 ayat 12. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada And God show himself himself. Sampai ke langit,
Dan tampaklah Genesis malaikat 28:12. turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan Then he berfirman, dreamed, and behold, a ladder was set up on the earth as its top reached to heaven, and there's the angels of God were ascending and descending on it. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord God of Abraham, your father, and the God of Isaac, the land of which you lie, and I'll give to you and your descendants. Also, your descendants shall be as the dust of the earth. You shall. God initiated the conversation. Not that he looked for God, not that Jacob looked for God, but God was the one who initiated the conversation. He came to Jacob by showing the dream of the ladder, and God's always say, I'll be with you. Because many of us has a relationship with God like this. God was the one who initiated the conversation. God was the one who initiated the relationship, because no one on earth, when he was born, and then had the desires to go to church. There is always a situations that push him to go to church, or he was told by people about revival service, or someone pray over him, and then he repented. But at the end of the day, basically, God always the one who initiated the relationship. So God always be the one who show himself first to the people. God was the one who seek us first. The situations of Jacob at that time, he deceived Esau one time, and then he deceived his own father the second time. So basically, already lied twice. And God saved us just like he saved Jacob. He saved us when you were sinners. Jacob was not that way, but again, God was the one who initiated the relationship. I'll be with you. Well, it's Jacob say like this, I will make you to be my God if you bless me and you bring me home, then I'll give you tithe. It's like, if you do this, then I'll do this. No, do you know that God initiated the relationship, not you? But somehow Jacob pretended to be spiritual. Is it because of God's tithe? Is it about Jacob's tithe that God wanted to meet him? Of course not. He had nothing. When he had nothing, God already met with Jacob. I am the God of your father, of Abraham, of Isaac. Do you think he is deserving to receive this experience, to meet with God? Are we deserving to receive the promise of God? No. Is Jacob deserved to receive all the promises of God? No. To receive the tithes? No. To give, we are the one who received the promise. Our firstborn rights comes from the sacrifice of Jesus. On the dream that Jacob had, the ladder, we receive the best from God. We are not deserving of that. God says, I'll be with you. Kejadian 28 ayat 19 itu dikatakan setelah itu dia ngomongnya, makanya ini yang saya sebutkan tadi jika Jacob still considered that this is an holy ground, and he said that after that, this is what I call, he called this place Bethel. It was called Luz, and Jacob swear, if God will be with me in the road that I take, bread to eat, clothing to put on, so I come back to my father's house in peace, then the Lord shall be my God. And the stone which I have set as pillar shall be God's house. And all that you give me, I will surely give a tenth to you. Yang pertama kali menyebutkan 1/10. The tithe
Yakub. Jadi starts from Jacob. Not we might know tithe from Malachi, but actually Abraham did it, and then Jacob also did it. Is this the thing that God wants? No. God, in his conscious mind, Yakub lagi membutuhkan, dia merasa sendirian. Still he says, I will be with you. Ribkah, dan itu hari dia keluar itu ini hari mimpinya dia di Betel ini, itu hari terakhir dia berjumpa. When Jacob feels alone, the one who loves Jacob only Ribkah. Dia mengasihinya Esau, tidak mengasihi Yakub, berarti satu-satunya mengasihi dia itu Ribkah. And on the day he get the dream, actually that's also the day when he left the house of his father. So he left the only person who loved him, which is Ribkah. The place that he about to go, Laban, is an unfamiliar place for him. And God appeared to him. I am with you. God is a good God, and he always seeks for the lost. He is an amazing father. You have to understand that God is the one who initiates a relationship in any kind. For the next 20 years, the story of Jacob was pretty unique. He got he got married to, he wanted to marry Rachel, and then he had to pay 7 years of work for Laban, just like a few days. And then he was deceived by his father-in-law, Laban, and then he worked for another 7 years, and in just like a few days, he is a very, very devoted person. He's very a faithful person. He has a faithful character, but he deceives people. So it can be a question whether he is a faithful person or not. For 20 years, he deceived Esau and Isaac, and then he was deceived by Laban. So he passed through lots of things in his life. So one day, in one point in his life, he worked for, he did not get wages. 14 years he did not get wages. And then for the past 6 years, then he got his wage. And then he received something great. And then there is a word where God initiated the conversations again. In the story between Jacob and Laban, there was no verses in the Bible saying that he gave thanks to God or whatsoever. And again, God showed himself again, and he spoke like this in Genesis 31. Setelah 20 tahun of silence, tidak ada hubungan sama sekali. Tapi di tengah-tengahnya selalu tetap ada berkat Tuhan. Dan memang go to your father's house, I'll be with you. After 20 years. Ini pulanglah ke negeri nenek moyangmu, aku akan menyertai engkau. And then there is a blessing of God in the between, and it is proven that God is with him. And then God told him to go back to his father's home. This is the second phase of his life. The first one, I'll be with you, I am with you. And then I will be with you. Can Jacob believe when God just say I will be? If I am, meaning his companionship is always like that. But when he says I will, then he has to make a decision. If we go home from Laban's house to the Canaanites, it's about 600 kilometers. If you can walk 10 kilometers, then you have to walk for 60 days. If you walk slowly, then it can be like 3 months. So it's like a very distant journey to take. Kata-katanya begini, akulah Allah yang di Betel. Then he took a decision. Mengurapi tugu, dan di mana First, chapter 31, verse 31.
bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Saya nggak tahu. I'm the God when you are in battle. So get ready Yakub itu ingat apa and go home to your father's house. Saya nggak tahu Anda sendiri pernah nggak bernasar sama Tuhan. Mungkin lo nggak percaya, mungkin lo dulu Anda pernah gitu. Aku pasti melayani engkau Tuhan. Kalau I do not know whether Jacob remembered or not his promise to God. Nanti akan memberikan ini Tuhan. Kalau engkau berkati aku. Maybe one time I will serve you, Lord. Anda mungkin belum If tentu you ingat. do Anda tahu this. nggak? Tuhan itu selalu ingat. There are times in our life like that, right? If you bless me, then I will blah blah blah. Hati-hati ya menasar ya. Maybe you don't remember that, Tuhan yang datang padamu. but God always remember. Tapi kalau engkau berjanji, 20 years ago, God remember. karena Tuhan nggak pernah lupa. So be careful when you want to make a vow to God. God never forget. You are the one who always forget. Apakah Tuhan marah? Enggak juga sih. The tithe was never written that Jacob paid tithe. Was God angry? No. But it doesn't mean that do not give your tithe. Tithe is a symbol that you give thanks to God, that you recognize it comes from God. But God never demands anything. Twice in his life, Jacob did not initiate anything to God. He did not make the relationship with God. He did not ask anything from God. God was the one who seeked Jacob and then made his promise. The same God came to heaven. He gave his only begotten Son. His name is Jesus Christ, died on the cross and gave his blood to redeem you from your sin. So don't reject him. Tuhan itu tahu apa yang bakalan terjadi. Kali ini somehow, like in his faith is being ignited. His faith is put to test. God knows what will happen. God already knows what will happen. And Jacob is about 97 years. Jacob went to Laban was already 77 years. He is old enough to understand things. He is not a young man. When he went back from there, he already have wealth like sheep, and then have wives, and then 11 children. And then the prayer of Jacob written. Never he came to God. Always God initiated the relationship. When I am with you, somehow when we go to, it's like when we go to church, we don't pray, only someone lead us into prayer. We never really pray to God. But there is a level in life. This is the level where I say, I will. It's like we are the one who initiate the relationship. We understand that God is, I want to pray to God. Genesis 32 verse 9. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab O God of my father Abraham, God of my father Isaac, the Lord who said to me, return to your country and to your family, and I will deal with you. I'm not worthy of the least of all, the mercies of all the truth which you have shown your servant, for I've crossed over the Jordan with my staff, and now I have become two companies. That is a request that Jacob made to God. He recognized that all the blessing came from God. This is his first request. All over me, I pray from the hand of my brother, from the hand of Esau, for I fear him lest he come and attack me and the mother with the children. For you said, I will surely treat you well and make your descendants as the sand of the sea, which cannot be numbered for the multitude. Di saat-saat akan ada tantangan yang besar, Tuhan akan datang berkata, aku akan menyertai when we need power. Kondisinya
Yakub saat itu memang sangat rumit. There is a Dia challenges sudah in kerja life. 20 tahun di Laban, dia membawa dan dia relatif lebih kaya, bukannya Laban The tidak conditions kaya. of Jacob Laban was ikut diberkati gara-gara pretty dia. complicated. Tetapi karena He worked for keirian, 20 years. ya, Laban dan anak-anaknya, Then Laban dan he's anak-anaknya mulai relatively benci karena iri rich terhadap kekayaan dari than Yakub. than Jadi, Laban. dia merasa nanti And then Laban, gimana ya kalau out of begitu, jealousy, dia lari dari Laban. he hate Dalam Jacob. keadaan lari ini, Laban mengejar dengan sanak saudara, nggak disebut So he berapa felt orang that, yang mengejar, uh, tetapi Laban boasting atau Jacob ran away from Laban. Aku bisa menghancurkan And then engkau. Laban Berarti chased cukup Jacob banyak. away. Jadi dari Laban belakang ada yang chased ngejar Jacob. dia. Ini kondisinya di tengah-tengah. Di belakang ada yang ngejar dia. Di And depan then ada Laban Esau yang boasting pernah mengancam that he untuk can membunuh destroy Jacob. Yakub benar-benar di tempat yang terjepit. Yakub akan menghadapi In tantangan front of Tuhan him, menjanjikan. he will meet with someone that about to kill him, which is Esau. At the back, there is Tuhan Laban tahu ke chasing depan him. Itu ya apa yang akan dihadapi oleh Yakub. And God promised him, I will be Tuhan with you. menjanjikan, I will be "Aku with you. akan menyertai engkau." Dan akhirnya kalau saya mau lihat ke depan, God knows what Jacob will Laban face dari belakang in the future. dengan sengaja And God datang promised, I will be untuk with you. mengancam, mau membunuh sebenarnya, So, mau rebut the kembali. end of the story, Kita nggak tahu tujuannya as Laban we apa. look Khusus further, persis di hari persis mau ketemu dengan Yakub, Tuhan itu memberikan mimpi. Tuhan Laban menunjukkan came bahwa threatened to dari kill him. janjinya Tuhan akan itu terjadi benar-benar. On the Laban day tidak he jadi Laban about to meet mengapa-ngapakan Jacob, Yakub hanya karena ada mimpi dari Tuhan. he showed a dream Benar-benar to diatur oleh Laban. Tuhan. Bukan karena kehebatan Yakub, bukan karena strategi Yakub, He- tapi benar-benar he dari canceled Tuhan. his urge Bukan to hanya kill itu, setelah Jacob. itu ada janjinya, ditutup pintunya dari belakang. Karena Somehow ada like janji. Apa namanya itu tempatnya? the way it goes is already planned by God. It was like staged Galen by ya, God. abadnya. Itu Uh, kayaknya, There's a promise. Laban dengan Yakub itu janji sejak ketemu itu. Jegar sahaduta. Kok kayak Sansekerta Laban gitu ya. made a Itu pact. ada tempat yang janjian. Itu sebenarnya janji, artinya tempat itu ya, ada Jagar titik, ada batasan. Shahaduta. Kalau That's a Yakub place melewati batasan where he di sana, made the Laban pact. berhak membunuh. Sebaliknya kalau Laban melewati itu, It means that Yakub berhak membunuh. this is the Berarti itu border. pintu belakangnya If you ditutup. pass this border, Berarti nowhere to then go. Yakub Laban harus can menuju kill ke him. arah sana. Dan Otherwise, dia dengar kabar if Laban passed depannya dia, Laban Esau passed this datang dengan border, 400 then Jacob army can bahasa kill. Inggrisnya. An So army basically, full. like God closed the Apa door, perasaannya? Di so you cannot go back. You have to go forward. Ini yang akan dihadapi oleh And then he got another Yakub, news dan that Tuhan sudah Esau berkata, came "Aku with akan 400 menyertai people. engkau." Tuhan itu baik, So, tapi bukan janji itu. Banyak What sekali do kejadian. you Ada think he felt? He Mahanaim felt. yang Tuhan menunjukkan ada dua army. Though God said, Ada I will Peniel be di mana with you, Tuhan God is good, bergulat but dengan dia yang namanya diganti. Tapi buktinya adalah ternyata Esau yang membawa 400 itu waktu berjumpa malah merangkul Yakub. there are many Saya nggak events tahu itu where memang Esaunya God yang met baik with dan Jacob, mengampuni. like when he struggled with Setelah 20 Jacob tahun, and then make him orang limp. yang mengampuni, tapi memang But pengampunan itu mendatangkan you know, siuman. something weird Tapi, happened when apakah sama Jacob kayak met Laban Esau. diproses dahulu di After belakang? 20 years, he Kita nggak hugged pernah tahu, Jacob, karena not Tuhan he itu selalu killed berjanji, Jacob. Aku akan. Nggak pernah diceritakan dari sisi Esaunya, tetapi yang pasti begitu ketemu langsung dirangkul. Is it the same Kenapa thing kalau like memang tujuannya Esau was merangkul processed, 400? like Laban? Apakah di It tengah-tengah never ada mentioned in the begini, Bible mungkin the yang process dilihat that Esau itu pasukannya dia bukan sendirian, tapi pasukan Esau yang dilihat did, oleh that Yakub God di did to mana- Esau. mana- But Mahanaim, ya. was there any dreams that Esau Mahanaim, received? Mahanaim, ya. Mahanaim yang dia melihat malaikat. Or Apakah yang dilihat itu kalau tentaranya lebih banyak jadi 400 and then berapa? and Saya then nggak ngerti. whether Tapi a dreams akhirnya that terjadi. Esau saw Allah itu ternyata menyertai. Allah itu setia. Jacob was with Tapi nggak selesai di situ. army of Karena angels, fasenya something itu like masih that. banyak. But Ternyata kehidupan Yakub nggak at the end of the berhenti. day, Ternyata dia God itu nantinya sampai was with ketemu Jacob. di Shechem misalnya. Ini ceritanya It memang did not banyak stop ya. there. Yakub ini The ceritanya phase panjang gives banget. on. Banyak poin-poinnya. Tapi saya Life mau of Jacob menjelaskan, did not ternyata stop there. Aku akan menyertai engkau itu Then terjadi he terus went to gimana ceritanya Shechem. Yakub kemanapun dia pergi. Di The Shechem story of dia Jacob is ternyata really anaknya long, membunuh but orang I Shechem, just want to sehingga orang explain, sekelilingnya pasti I will be marah with you. terhadap keluarganya Yakub. Ternyata
Tuhan menyertai. In Shechem, his children killed the surrounding. So the surrounding people will be angry to Jacob, and yet God was with him. And the terror of God was with him, and no one dared to touch him. And I believe that what happened keeps on happening to the life of Jacob. There are many other things. He lost Rachel. Melahirkan anaknya yang terakhir yaitu Benyamin. Jadi dia kehilangan di tengah-tengah kehilangan ini pun Tuhan tetap menyertai dia karena dia bisa melewatinya. Bukan hanya and then when he received his last son Benjamin, in his loss, God was with him, so he could go through him. When Rachel died, he placed his love to Joseph. It's like the only one that Jacob loved. And then Joseph gone. He thought that Joseph died. Ya, dia kehilangan Yusuf pun dia bisa melewatinya. Bahkan setelah itu next we'll talk about Jacob. Joseph. Kelaparan itu pun dia seperti kehilangan seluruh anaknya karena nanti di titik after he lost Joseph, he could go through it, and there was starvation. He went through it. Somehow that he lost all his children. When he about to find food, Benjamin was the only one he loved, and all the 11 had to go to Egypt, and he could only rely on his understanding in God, that God would be with him, God will be with him, and he held fast to it. He changed. After years passed, from 97 to ke Mesir akhirnya karena kelaparan itu. He has to go somewhere else. Saya mau ajak Anda melihat ini next berikutnya bagaimana Tuhan itu menjumpai Yakub. He had to go to Egypt. Setelah begitu banyak I want to invite you to take a look at this. What's next? How God met with Jacob. After all kind of events happen in his life, there is one conclusion can be drawn from the life of Jacob. One of the first. Dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah padaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Dalam bahasa Inggrisnya kata-katanya adalah but the God of my father has been with me. Bahasa Indonesianya semua menyertai ya. That the God of my father will be with me. In dalam masa lampau. Selama ini has been with me. Menyertai aku. Dia ngomongnya dia ngomongnya adalah Allah. In English it says that God has been with me. Dia selalu menyebutnya adalah Allah Abraham, Allah Ishak. My God is with me. Ayahku. Dia berkata it is very important. Allahnya ayahku. He always say the God of Abraham, God of Isaac, telah menyertai aku. And the God of my father. Pengakuan dari Yakub. This is the God of my father. Tuhan yang janji aku akan menyertai engkau. Has been with me. Dia bisa mendeklarasikan selama ini. This is Tuhan yang ngomong kepada statement. Yakub nggak pernah ngomong kepada siapapun. Di level berikutnya, God says that He will be with Jacob, and He can declare that. Berkata kepada orang lain, Allah ayahku menyertai. Jacob never spoke to anyone, but pokoknya menerima berkat. He can speak to anyone that God is my God of my fathers with me. Some people came to church just want to receive things. God is, I'm with you, I'll be with you. There is one point, is that God is good. Whatever that I receive, it comes from God. He never noticed that Laban did not want Jacob go because I am blessed because of Jacob. Others can see, but Jacob never testify about that. God wants your relationships, you have to
make a declaration, a statement, Yakub sampai di level to acknowledge God over our life. We are ordained to be mulai a kelihatan witness for di Christ, saat dia mau that everything comes from God. bersiap. Ini salah God, satu saya sebutkan lagi. Jacob came to that Karena level, proses, saya nggak ngomong ada satu and titik, then karena proses untuk mengakui bersaksi itu proses, selalu proses. Dari tahun ke tahun, dari muncul, setiap kali muncul ada penyertaan Tuhan, dia bersaksi. this is a Dan process. muncul I ada don't want penyertaan Tuhan, dia bersaksi. Di Kejadian 35 to ayat 3 it's a dikatakan, process "Marilah from kita bersiap years to pergi ke years. Betel. Aku akan membuat mezbah di situ." There is Bagi a Allah yang companionship telah of God menjawab aku in the life. pada masa kesesakanku dan yang telah Genesis 35, menyertai let us aku ready di to jalan go yang to kutempuh. battle. Ini I'll ingat make tadi a saya berkata bahwa umur altar there 97 dia for God who berdoa has pertama, answered dia me minta in the Tuhan, times of needs, lepaskan aku dari ketakutanku in a mengenai path that I take. Itu ya begitu Remember, takutnya sampai dia age of 97, he prayed to God, stres, deliver me from banget dan the hands of Esau, my brother. Allah itu menjawab doa. He was so Dia afraid. bersaksi lagi In mengenai Mahanaim, Tuhan menjawab, he was so stressed out, dan akhirnya and he realized that ini yang God persis answered sebelum dia mau his ke prayer, Mesir. and then he testified again. Hidupan Yakub itu pindah-pindah terus. Kanaan 77 tahun. And then 20 tahun di Padan Aram. Dia balik lagi before ke Kanaan he sampai umur 120 went back tahun. to Egypt, Hidupnya ada naik. before he turunnya. went Ada- to ada Egypt, kekayaan, ada kelaparan. he Ada went back to kegembiraan, Canaan under ada 130 years. ada kemenangan. There's ups and downs in his tapi life. Ada ditipunya, ada nipunya, There are ada wealth, ditipunya. there are Hidupnya naik dan starvation, turun, naik dan there is turun. joy, Tapi tidak there is membuat sadness, Yakub there are wins, there are hubungannya dengan loss, Tuhan itu bukan ikut naik dan turun. Hubungannya dengan Tuhan itu selalu ups and meningkat. downs. Makanya yang di ini But umurnya sudah 130 tahun. Di Kejadian 46, Anda lihat his ini relationship lompat. with Ngomong God ke was Kejadian not up and 46. down, it always goes up. Kata-katanya demikian. He is 130 years in Berfirmanlah Allah Genesis kepada Israel dalam 46. penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir. Sebab aku akan Jacob, membuat engkau Jacob, menjadi bangsa yang he besar. said, here I am. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke I am Mesir. God, the God of your father. Do not fear to go down to Egypt, for I will make you a great nation there. I'll go down with you to Egypt, and I'll also surely bring you up again. And Joseph will put his hands on your eyes. Allah masih mau menguatkan Tuhan. Dan akhirnya inilah yang terjadi. Dengan semua kejadian selalu ada kata-kata akan. There is a Akhirnya progression over here progresi yang that menurut God saya ini still progresi wants yang to terakhir. raise Jacob Tadi up. kan dia sudah With bisa all the mengakui events, bahwa Allah there is telah always the menyertai word aku, will, telah which menjawab doaku. Jacob, Dan ini progresi yang terakhir. this is the Progresi yang last terakhir phase of his adalah life. Yakub bisa He already berkata, declared that God is Tuhan his akan God. He menyertai answered kamu. his prayer, God and this is the will be last with part. you. Dari tadi yang pertama, Allah yang berbicara, I am with you, I will Jacob be with could you. say, Yang ketiga, Yakub God mulai will be berbicara, with you. Tuhan telah ada dalam hidupku. God has First, been with me. I'm with Dia you, menceritakan I will be with mengenai you. kehidupannya diri sendiri, And the third mengenai point Tuhan. is he say Pertama, that dia bisa berkata, God has been with me. with you. Ini lain lagi. He talk about his Dulu life. dia masih struggle mengenai siapa And the fourth Tuhan thing, dan he could say, kehadiran Tuhan. God Suatu will be saat with dia you. mengakui memang Tuhan hadir dan It's penyertaannya a different nyata. thing. Yang terakhir, dia bisa memberikan penyertaan He was Tuhan ini struggling kepada orang with lain. God Dia bisa and the mewariskan. presence of God Dia bisa up to a memberkati point orang he lain. Dahulu dia bingung dengan berkatnya declared sendiri, that. bingungnya dengan And then he struggle-nya gave sendiri mengenai dirinya the sendiri. companionships of God to other people. He can bless others. Tuhan akan menyertai He was a person Dia who sudah sampai di level dia only bisa worried memberkati sick orang about lain. his own struggle, Kok but bisa at the sampai end of di the sana? day, Karena ada perbedaan yang lain. he blessed Saya ajak others. dulu baca God will be ayatnya with ya. you. Di He can Kejadian bless someone else. 48 ayat 21, ini kata-kata di mana dia Because berkata, there are "Allah akan differences that menyertai happen. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan Genesis 48. menyertai kamu dan membawa kamu ke negeri nenek moyangmu. Sebentar, selama ini yang memberi janji itu Tuhan kepada Yakub, Tuhan kepada Yakub, Tuhan kepada Yakub. Ada satu titik setiap janji Tuhan itu dia tangkap dan dia miliki akhirnya. Setelah dia miliki, The one who always give Allah promises dia miliki. God to Jacob. Janjinya dia miliki. Every dia bisa promise of memberikan God, kepada he take anaknya. it
Ini after dari he owned Yakub it, kepada Yusuf. Dia yang berkata, Allah akan menyertai kamu. Itu janjinya yang selama that he dia gave it terima. to his Selama children. dari 77 tahun This is sampai from umur Jacob to Joseph. 137 tahun ini. Dia terima terus God akhirnya will dia be with you. memberikan, dia menyalurkan. Dia bukan hanya menerima berkat, dia menyalurkan berkat. 77 years until 130 years. Menyertai kamu. He received it. Begitu He, luar biasanya. not only that, he received Sampai it, kata-katanya he adalah, ini bedanya. channeled Saya the blessing to sebutkan others, sedikit. Selama ini saying janji God yang will be with dikatakan you. bahwa It's so amazing. Allah kalau memperkenalkan diri, But to akulah point, Allah Abraham, this is the Allah different. Ishak, Allah ayahmu. Dia pun kalau ngomong kepada orang lain, Allah ayahku, Allah nenek moyangku, Allah Abraham, Allah Ishak. I am Selalu the God ngomongnya of kayak begitu. Abraham. Tapi ada satu titik, dia tidak lagi When he say menyebutnya nama to people, the God of my father, ayahku. Dia nyebutnya lain. always Saya ajak Anda lihat like that. Kejadian In one 49 point, he ayat did not say 24. it that way again. Saya lompatnya memang langsung ya, karena ya mau menceritakan 14 pasal kalau dalam waktu beberapa menit memang sulit ya. Genesis chapter Ini 49. progresi yang menurut saya luar biasa. Kejadian 49 ayat 24. Ini di dalam doanya kepada It is very hard anaknya to tell a story from so many chapters in only a short time. tinggal lihat. Oleh pertolongan This is the blessing of Maha Kuat, Jacob. pelindung Yakub. Oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Sudah bukan lagi Allahnya Abraham atau Allahnya Ishak. Dia langsung nyebutnya karena dia punya dua nama, Yakub dan Israel. Dia nggak nanggung-nanggung, dua-duanya disebut. So in Dia this ngomong, chapter, "Yang Maha he did Kuat not say pelindung again, the God of my father, Oleh but sebab this is gembalanya agung, the gembalanya God of gunung batu Israel. Jacob, the Dia God of menyebutkan Israel, apa arti Allah bagi dirinya. the Almighty, Dia sudah memiliki the protector of Allahnya. Jacob, Mungkin nggak selama the ini shepherd, the dalam shepherd of kehidupan Israel. kekristenanmu, engkau selalu berkata demikian. What is the meanings Ini kan of Allah God yang in his life? pendetaku. Ini kan terjadi di dalam kejadiannya, itu loh yang bicara. In itu. the life of Yang Christianity, kesaksian we itu, always itu say, Allahnya dia. Mungkin enggak kita this is selalu the berkata God bahwa, of my itu kesaksian my janjimu, pastor. itu kejadianmu, itu Allahmu. Kita sering That's menjauh-jauhkan the God of Tuhan that dari person. kita. Yaitu memang mungkin progresinya. That's a testimony Satu titik, of saya your berdoa life. kalian That's your semua God. Progresinya tumbuh sama seperti Yakub We yang are bisa memiliki. putting God Sekarang away from us. Allahnya adalah Allahnya Yakub sendiri. One Allah point yang I Maha pray Kuat, that itu bukan hanya you will kepada grow like Abraham dan Jacob, Ishak, tetapi kepada who can Yakub have sendiri. Yang menjadi gembala and itu taking the promise that God gembalanya has for bukan you. gembalanya Ishak, He's gembalanya Abraham He's a lagi, tapi strong God, not gembalanya only to Israel. Abraham, but also to Saya Jacob. rindunya kalian semua He'll sudah be, menangkap he bahwa also ini a semua shepherd, not to Allah itu Abraham Allah and itu Isaac, but also the shepherd harus for memiliki Israel. Jesus is your I want personal you God, to your personal catch Savior. this. Ini bukan Allahnya gereja, bukan God is a Allah personal God. Pastor Philip, bukan You Allahnya need to have kami your yang ada God. di tempat ini, tetapi Allahmu. Jesus is your personal Janji yang God, personal diberikan Savior. kepada He's not a God Abraham, of Ishak, Pastor dan Philip. He's gereja not Tuhan. God Itu of juga church. janjimu. He's Banyak not di God gitu loh ya, tapi of khusus someone in ibu this gereja place. 1 juta murid itu kan miliknya gereja. Selama The ini promise given janjinya juga janjinya Abraham, tapi ada satu titik is also janjinya for sudah you. The dimiliki vision, oleh 1,000 local churches and 1,000 disciples belongs to church, but also dia bisa belong to you. meneruskannya. Dia sudah memilikinya. Janjinya bukan lagi janjinya Abraham, bukan janjinya Ishak. Janjinya adalah miliknya dia. Visinya adalah visinya dia. So Jacob Kalau can. visinya sudah jadi milikmu, itulah saatnya engkau bisa memberkati orang lain. So the promise is Saya rindunya not kalian mau dipakai Tuhan. Saya rindunya his. kalian juga The vision is menangkap his. visi Allah. Allah adalah Allahmu. Janji Allah So when adalah you got the janjimu. vision, then you can bless Urapan others. Allah adalah urapanmu. Dengan engkau memilikinya. I hope that you your can personal catch God, the your visions of personal God. vision. Dan akhirnya, The visions of your God is personal yours. anointing, The blessings engkau of sudah God is mengambil yours. ini. The anointing that Visinya God gives is adalah also yours. visimu, As engkau you bisa have memberkati orang lain. Dari that sekarang. in your life, Makanya dari Yakub sudah meledak. Dari Yakub langsung menjadi negara. then you can bless Yakub others. sudah bisa And memiliki, from bisa that starting point, memberikan kepada anaknya. Dia bisa menyerahkan, menyebarkan dari sana. Saya percaya then from Jacob, kita semua it turns to be
nations, not personal anymore, not just individuals any longer, but a nation. I believe that each one of us will receive this kinds of progression in life. But this progression is an example. Let Jacob be an example for our life. God came to you first. God will be with you in all phases of your life, and God will be with you when you receive those, and then you can say God is good, and then you can start testifying to others. God has been with me. Not only that, not only about the companionship, but you have the promise. You know that God is also your God, not God of someone else's, but the God of your life. And the promises also belongs to you, the anointing also on you. Then you can pass it on to others, bless others. The blessings, the promises that you receive from God can be passed on to your children, also your spiritual children as well. From one phase to another, we want to discuss with people here that will show lots of other phases in life. It is very interesting. What Pastor Adrian can talk about the journeys of Jacob. This is so wow. Every one of us has an experience, just like Jacob, when we understand the visions of God, get it, and make it our own. So, not only that we receive the inheritance from God, but actually we pass on the inheritance. The life of Jacob is full of struggle. For the past 14 days that we read, it started from the fight between Esau. Whose fault is that? Can it be avoided? Well, we don't want to judge anyone, but we learn from what happened. In my opinion, there are weaknesses in the life of Isaac and Rebekah. There is verse that says Isaac loved Esau because of the gang. Itu kayak satu keluarga, 4 orang, 2 kubu. Anda harus mengerti bahwa ini keluarga yang diberkati. And then Rebekah loved Jacob. It's like 4 people in a family, but it's like divided into 2 groups. In the previous chapters, he is a very rich one, but how to manage the blessing is the problem, because the way he managed the blessing was not good, was not well. Just 4 people, but somehow it divided the 2 groups, because husband and wife was not in one accord, in unity, how to manage well. Actually, it was quite kind of complicated. Esau and Jacob was a twin. I just realized they were born the same time. But the Bible says Esau was considered to be older in a couple of seconds. This is what made Jacob think Esau was considered to be older, so he deserved. But actually, the age is the same, but just a couple of seconds away. Why Esau had to receive that, not him? Maybe Isaac was the type of person who's silent, and Rebekah is pretty dominant. Abraham yang nyari itu bukan atas inisiatif Ishak. Jadi Ishak itu orang yang tinggal di rumah nyantai, kawin nggak apa-apa, kawin nggak apa-apa gitu kayak. Ya mungkin diem aja. Dulu makanya kalau mau dikorbankan Abraham. Isaac was the idle one, and then Rebekah was found by the servants of Abraham. Make a statement, nggak pernah mengatur, akhirnya inilah yang terjadi. But if he's a leader, he never stood up and make a statement.
this is what happened. Saya ingatnya waktu itu dia yang mengasihi He loved Esau more unta. than Rebecca loved Jacob more. He was the one. Rebecca was the one who gave drinks to the camels. Not 1 but 10. Dan itu waktu kawin berarti mungkin Ishak naik kursi soalnya lebih pendek dan lebih kecil gitu ya. Ribkanya gede gitu ya. Jadi ya saya nggak ngerti. Dan in my opinion, Rebecca is more dominant. Dia pinginnya mungkin sehebat Esau yang jago berburu dan apa ya. Jadi Ishak bilang, ini anakku yang ku idam-idamkan. Yakub nurun Ishak sama kecilnya, gitu sama tinggal di rumahnya kayak jangan kayak aku nak, gitu kan. Isaac had a wish that Jacob could be like Isaac, like Esau. Dari pelajaran ini, and this family is a messed up. And then I believe from this lesson, Abraham did the good things. And I believe in this age, some of us also experience this. Andrew experienced this. Okay, ya ini mau sedikit sharing. Can you share with us what can be learned? Termasuk anak yang secara langsung I want to share a little bit. Merasakan berkatnya bagaimana sebuah berkat yang diberikan Tuhan itu diatur dengan benar. Jadi saya lah a person who jadi blessings who's ada family business, manage well. Ada bisnis keluarga yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan pada family business ini there's family business entrusted into our hand. Diatur dengan benar. And this family business, termasuk secara legal, hal itu if it is not managed well, menjadi sebuah hal yang malah in a legal ways as well, menjadi sebuah berkat. Jadi it can turn blessing into something that break the family apart. So in my story, tidak terpikir my bahwa sebuah grandma bisnis itu yang dulunya hanya started the business. Untuk mencari nafkah saja, ternyata berkembang It was dan never been in her imagine. Dan di sini it grew, tidak terpikir become something very great to our family, and then sampai suatu saat ada kalanya it was not on her mind to manage it well legally. Until one day there was a slight dissensions, but praise the Lord, my grandma is a grandma who pray. She spoke up to every child, every grandchild. The family business has to be divided like this. Decisions that came from my grandma. I know this is not easy task. I'm not a parent yet. Tapi saya melihat memang pada saat itu saya di sana dan saya sudah involve, sudah ikut di dalam bisnis keluarga. But I can see, I was there, I already involved. Mengambil keputusan itu dan memang it was not an easy task. Ada merasa. But my grandma took a bold move. Yes, ada. Tapi was there hal itu membuat kalau yang saya rasakan sekarang dissatisfied or just like yes of course, langkah yang baik. But what made what I felt today, it is a good decision. My family today, with those blessings, we no longer fight for that. Bagi setiap orang dari situ it's kind of like a blessings, it's like a guidelines for each one. Bertengkar untuk hal-hal yang sudah diputuskan. And then itu sebuah blessing. Her children di sini ya sungguh bersyukur don't fight for things that has been decided. Posisi ini dan ya, I think then I also blessed that from Jesus. In that kind of positions. Oma Evi ya. Saya kagum sih. It's a big blessing. Oma Evi juga sampai dibuatkan buku ya. Saya teringat judulnya apa? Buku. Mestinya kita langsung. I am amazed with Oma Evi. Cleaning Destiny. Cleaning Destiny. Cleaning Destiny. Jelai-jelai berkat. The title is Cleaning Destiny. Yeah.
Ya, saya percaya tindakan Oma Evi yang membagi ini tidak seperti Ishak yang membuat sepertinya ketidakjelasan. The actions that Oma Evi took was not like Isaac, that do not really involve in her family, where there is a promise for Jacob which Ribkah received. Jacob was the one who should receive it, but but Isaac promised it to Esau. And the blessing was taken by Jacob, but Grandma Evi truly speak well. Segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperoleh dari benih-benihnya ia memberikan pemberian. Abraham gave all his wealth to Isaac, but he also gave some things to his children from the other wives. Jadi Abraham mengatur waktu masih hidup, anaknya menerima apa then he moved away. So Abraham already managed kayak job desk-nya, well, apanya secara legal kayaknya diatur dengan jelas. Itu membuat it can be considered well. It was managed well legally. So Isaac and Ismail was not like good in the relationship, but their relationship was not like really bad, like between Esau and Jacob. Lebih susah untuk menerima Ismail and Isaac is like it will be harder to receive because Ismail was not like, it's a different mom. But Abraham could complete it well. So he truly managed well, and I give thanks to it. Ternyata ada keluarga-keluarga yang bisa melakukannya, dan tapi saya percaya berkat we have to learn the spiritual meanings of it. There are some families who can do that, but the blessings, the biggest that you can receive is the fear of the Lord from your grandma. Saya rasa itu yang menurut saya yang harus kita pakai paling. Fear of the Lord and always live integrity. That's what I believe what we need to learn from this family is of it is better to be like the family of Abraham instead of families of Isaac. Untuk mempersiapkan masa depan anak-anak kita. Don't pass on fight. Firman Tuhan itu ya. So it can be a lesson to prepare the future for our children. Apanya? Anak-anak rohani. The word of God is so amazing. Iya, anak rohani. Dari Bapak di surga ya. Tapi berarti kalau saya tarik kesimpulan antara Oma Evi sama Ishak berarti. So if I can draw conclusion from Grandma Evi with Isaac, Isaac did share, but it was not a clean, there's no straight line where he needs to draw between Jacob and Esau. Ya kayak membiarkan yang terjadi, kalau dicuri ya dicuri gitu, kayak sudah terlanjur. Isaac seems to be idle. Just let it be what let be. If it is stolen, then it's stolen. He did not calm Esau down. So if it fight, then instead of you guys fight, just go away. Ini bukan papanya yang memutusin, ngerti gak? Bukan orang tua yang memutusin, diambil sama dia, sorry ya, nggak tak kasih ya. Berarti kan nyalain. That kind of father is not, I'm sorry, it's taken by your brother. Kalau sudah diambil oleh, then it's like he is letting go of his responsibility as a father. If it is taken by Jacob, then you don't get it. Enggak, memang seharusnya begini. So it means it happened because of Jacob. If Isaac said, it's given to Jacob, I have given it to Jacob. I'm sorry, Esau, this is for you. Itu kan the buck stops atau keputusannya berhenti. Not because it's taken by Jacob. Bukan kayak mempertengkarkan, oh sorry ya sudah diambil anak kedua, jadi kamu nggak tak kasih ini. Ya kan ya bikin orang marah kan gitu. The fight stop. Karena itu ya. Jadi the problem should stop tadi katanya susah, at the parent. Pasti ngomongnya sendiri-sendiri itu susah ya.
So that's the difference. There is price to be paid. It's hard. Nggak ikut ngalami aja mungkin kakak kerasa betapa beratnya ya. There was a challenge that grandma has to go through. Dan nanti kita juga harus melakukan itu kepada anak-anak kita. Tapi kok we have to learn Yakub ini didoakan, because one day we have to do that as well. Dia itu malah rasanya menyedihkan. So after Jacob was blessed by Isaac, his life was pretty bad. Like why it's so important for the firstborn right? For that time, the firstborn right you got twice as much of the blessing to continue on to pass on the promise, to be the head of the family, over everything, the leader of the family. But today, in my opinion, the firstborn right is the grace of God. The promises of salvation, whatever promises that God given through His Son, Jesus Christ. Jadi hak kesulungan itu penting nggak? Ya, karena di We received it from Jesus Christ. Kita menerima hak kesulungan yaitu saat kita berkata. So is it important? Yes, it is. When you receive the firstborn right, when you say, I received Jesus, we receive the right, we get the promise, we get the anointing, we get all kind of things. So for God, it is so important. So when Esau rejected, it's somehow like you are rejecting Jesus. You are rejecting whatever spiritual, you are rejecting whatever the promises God has for you. So in Bahasa it says that Esau sell his birthright for a plate of a bowl of soup. It says Esau despises his right. It's like hate, but more than hate. Birthright is whatever promises that Abraham gave, or whatever that we receive from Jesus Christ. When we reject Jesus Christ, then it hates Jesus. That's why the Bible says God hates Esau and God loves Jacob. Basically hating everyone who reject Jesus. If you reject the grace of God, then that what happened. That's why Esau considered to be perverse, full of worldly thoughts. So birthright is very important, but I also believe it's not about material blessings or material inheritance, but more than that. For Elliot and Debbie, he has a similar story about Jacob. He also thinks about that as well. The story of Jacob and Esau has similarities with our lives. From I was young, I was left behind by my father. He had his own family. I'm a firstborn, but I never received all those facilities that a firstborn should receive. And I had to live with my mom, living a hard life. I don't know what is the life of my father and with my step-siblings. I hope they are fine because they are quite successful. But in this kind of time, I and my wife have to went through financial struggles. We started a business. The business just started and then entered into a pandemic. It did not give us a good return, but already bad things happened. And then I discussed with my wife, what should we do? We receive lending from bank, and then we consult with
quadrants as well. The crisis financials. The first one that we had for the CG, and then Quadrian said that we should not, whatever the conditions happen, whatever the problem is, you should not borrow. You have to rely on God alone. So I and my wife prayed. Not long after, our families, our business blessed so much by the Lord. There are partners that send to do the business together, and then he multiplied 5-6-fold in the pandemic season. We have debts, but we can pay it. Even though we don't get the facilities as a firstborn, I am the first who knows God. But I believe the blessing that God has for me is way more precious than the material blessing that I could get, because I received something that invisible, the blessings that are invisible, but it made me survive in this kind of season. It is very, very similar to the story of Esau. Esau, in the if I read the story of Esau, Esau is somehow richer than Jacob. Jacob had to go away from home, find a job. Meanwhile, the one who received the good stuff, the one who received the promise of the firstborn right is Jacob, but in the material blessing, somehow Esau got it all. Firstborn rights happen when you have received nothing from no one. When you are faithful to God, then the companionships of God is with you. We already got to that. That to live day by day, to supply the needs of our daily life. We don't have to, we already get out from our debts. God is amazing. Like Jacob, somehow Jacob had a debt to Laban, but he went out debt-free. How problematic was it? How pressured you were? At that time, my wife can tell the story. On that moment, it wasn't only the financial struggles that we experienced. From the beginning of the year, my mom became sick, and he comes in and out from the hospital, and the prices that he has to be paid was quite hefty. And when we go home, it's like closed doors everywhere. We can only cry to God. When did you guys follow the crisis financial? I think it was around it was June, 5-6 June, around that day. How to manage financial crisis. And 3 days after that, the order came. Memang kamu nggak perlu berhutang gitu, soalnya kayak Tuhan langsung ngomong kayak gini, aku yang memberkati kamu, itu yang aku dapat kayak wow. And then God is like, I want to show you, I'm the one who bless you. Bukan siapa tapi Tuhan sendiri gitu, itu yang kayak wow. What bless us is not parents nor anyone, just God Himself. It's so amazing. I will be with you.
Saya And God diceritain is sih dengan lengkap showing you bisnisnya that it's mereka actually waktu happened. pertolongan dari Tuhan God dan appear in your menurut life saya and then it happens. benar-benar dan nggak I was bisa told ditolak maupun in diragukan details what bahwa itu happened, benar-benar and in datang my dari opinion, Tuhan. truly, Karena bisnisnya ini bisa pas momennya itu ya truly, munculnya it came from yang God. dibutuhkan di masa pandemik ini gitu loh, kayak Tuhan The benar-benar business, the ngasihkan moment mereka, of the help bisnis sama that seorang came, gitu. Dan, just needed begitu exactly banyak in the orang-orang pandemic yang season. order di luar dugaan mereka, It's like, sampai mereka harus God tell them, God tells them to go into this business exactly in the right time. Tidak perlu utang, tetap bisa terbiayai, benar ya? Karena bayar. Nah, itu yang And he had Iya, to. betul. Soalnya yang buat luar biasa itu He did not have to. customer ini adalah customer baru yang belum kenal. Did not have to borrow money because they can pay it. The customer pay out from. The customer is a new customer, and then he is willing to entrust his money. He paid in full at front. And then the goods came late, and yet they believed in us. It's a grace of God that we couldn't imagine. Yakub sudah bisa bersaksi di depan orang ya. Amin. Allah itu baik, luar biasa. Dan God dengan truly bisnis with ini us. mereka bisa menutup hutang-hutang yang sebelumnya yang mereka lakukan gitu. Diselamatkan benar-benar. And from the business, he could Puji Tuhan. pay all the debt that he made, that he had. Praise the Lord. Kagum dengan apa yang dialami oleh Yakub. Ketika Yakub keluar dari I also orang tuanya, dia tuh hanya membawa sebuah tongkat. Amazed Tapi what ketika dia Jacob kembali experienced when he went out from his rumah orang tuanya, leluhurnya, parents' rumah house, leluhurnya itu dia when kembalinya dengan he dua pasukan. came back Diberkati dengan luar to his biasa father's house, he Yakub went di back sini. with Dan di sini two juga ada narasumber yang companies of mengalami people. hal ini. Bermula dari tongkat, Jacob was tapi blessed so Tuhan much. melipatkan There's another one who also, there's also someone here who experienced something similar, started with a staff and then God multiplied so many. Kebaikan Tuhan. Ya, jadi ceritanya waktu itu Jessica can share with us. Saya pulang dari Australia, balik So, ke Surabaya. After Setelah itu, jujur saya went pulang, back from saya nggak tahu Australia harus back apa, to Indonesia, karena waktu Surabaya. di Australia juga belum ada pengalaman I bekerja. went back, I didn't know what to do. In Australia, Pekerjaan keluarga we nggak have mungkin no saya experience at all. teruskan. Dan pada saat itu keadaan keuangan keluarga memang nggak sebaik sebelumnya. Setelah 1 bulan My menganggur, family business, I cannot saya continue berdoa that, gitu. and Saya the bilang sama Tuhan, Tuhan, condition was not that good. saya nggak After bisa kayak gini one terus. week, I want to be useful. one I want month to be- saya mau idle, jadi I prayed to anak yang God, berguna, God, yang juga bisa membantu I cannot be like this. I want to keluarga. be useful. Lalu saya ingat suatu siang gitu tiba-tiba That saya can diingatkan help sama Tuhan. the financial of my family. Sesuatu ide yang ada hubungannya dengan One art afternoon, design I was dan juga reminded personalization karena saya suka hal yang personalized. an pada saat idea itu. Jadi, that related to art saya memutuskan udah and design. tanpa pengalaman, tanpa I love juga personalized sekolahnya juga things. bukan bidang itu. So I decided saya memutuskan untuk, without saya mau without coba experience. untuk mengerjakan ini. What I studied was Tuhan not itu that. begitu ajaib karena di I saat decided saya to memutuskan untuk try this. mencoba untuk mau mengerjakan ini, Tuhan menyediakan orang yang He membantu is saya so amazing. untuk memproduksi When I dan decided juga to do untuk that, memarketingkan. Jadi saya tahu setiap langkah yang God saya ambil provide people who di to dalam do this, pekerjaan baru ini, to- saya to- tahu ada Tuhan to- di sana, ada to pertolongan create Tuhan, ada and tangan to Tuhan sell di sana. this. Dan Every akhirnya step that I datang, took in this new job, begitunya God is there. bergulir There is a sebulan God demi there. bulan demi bulan. And Dan then nggak cuma orang Indonesia order yang mempunyai came produk itu, tetapi sampai orang month after di luar month. negeri. Orang luar Not only negeri juga Indonesia, order from ya, Indonesia they Ya. order. Dan juga sempat saya juga ada suatu hari saya terima email, Even saya nggak people, kenal orangnya even siapa, customers saya nggak from kenal, nggak ada hubungan abroad apa-apa sama order orang the itu, same tiba-tiba thing. orang itu And email then dan one day I minta, received an email. I did not produk know saya who was the dimuat person, di majalah, yang no cukup connection terkenal at all, di Australia and that waktu itu. person Dan dengan tanpa asked biaya. that Jadi saya tahu semua my itu item is to be uploaded in the magazines free of pertolongan Tuhan. charge. Dan So I know semenjak itu juga kayak the growth
has been growing So I know that this is the house of God. 20 kali From that lipat. day on, Dan saya tahu the itu growth bukan karena kekuatan saya, itu bukan karena of my kepintaran business saya. was Saya nggak so bisa, big, kayak gitu. Saya around tahu saya, 20, apalagi saya dari dulu 24. No, dari it's not keluarga because yang of semuanya itu sudah disediakan, my semuanya itu my udah ability. I know siap gitu lah anggapannya, kayak dicepain kayak gitu. I'm a family that everything tahu has di been sini prepared. ada sebuah Everything is ready. pekerjaan, tapi yang saya lihat itu bukan berkatnya. But I know tapi setiap kali there is saya bekerja, saya things. ingat betapa Tuhan It's selalu not about hadir the amount or the di hidup value, saya di but setiap every time I langkah, work, step by step, I remember dan bagaimana how yang saya God ingat adalah pengalaman saya bersama appear dengan Tuhan. in every Betapa Tuhan step itu that so I took. personal to me, especially How to me. Nggak cuman I remembered saya dengar, my tapi experience I with actually God, how have. God was Saya, so personal to me. Nggak cuman mendengar, tapi saya merasakan dan Not saya only punya that I pengalaman. heard of it, but I had that experience with God. Saya ingat ada yang cerita mengenai I remember, Anda juga sepertinya bingung you mengenai were kesulungan atau berkat about first dulu kan Anda juga bingung. first Saya birthright, orang percaya firstborn dulu, right. Kristen dahulu di keluarga ya, salah satu yang percaya pertama ya. Tapi gara-gara itu Anda juga diselamatkan. Anda And, sendiri dulu juga pernah menerima berkat. Have you ever received blessings and prayer? Sebelum saya balik, So, jadi waktu itu saya balik before bulan I Desember. went back from Itu Australia, I bulan went Oktober, back on waktu saya December. masih sekolah di Australia. Pastor Philip datang ke Australia pelayanan. Pastor Philip Dan came waktu to di saat pelayanan Australia. itu, saya One datang of that, kepada beliau untuk minta I came to him Terus beliau to be tanya, prayed for, mau and then he didoakan said, apa? Saya bilang, "What do you terserah. want me to pray for you?" Saya I bilang, said, "Terserah," "Just kayak gitu. anything." Terus akhirnya sama Pastor Philip didoakan. And then Pastor Philip prayed Lord, for give me. this girl a fresh anointing. Tuhan berikan anak perempuan ini Give this girl a fresh anointing. urapan yang baru. Waktu saya didoakan seperti itu, saya nggak ngerti. Saya pikir, I did not understand why so short. Saya pulang dan ya And then I melalui went semua back. perjalanan ini, tetapi di saat saya melalui, Over all saya this diingatkan oleh situation, Tuhan. over all Saya this tahu journey, bahwa I remember ini karena that urapan prayer Tuhan. Ini karena because this is the pertolongan anointings Tuhan, of karena God. penyertaan Tuhan. Itulah hak sulungan yang kau Because the terima. companionships of God. Dahulu di keluargamu itu hak When you kesulungan. receive Waktu Jesus, kau terima that's doa, the kau terima hak firstborn kesulungan. right. Bentuk hak When you receive the kesulungannya itu yang prayer, banyak di antara kita and nggak- the firstborn nggak right, sadar. the form Manifestasinya might itu be belum tentu various. The terjadi manifestation besok can langsung not dapat. only tomorrow, it can Tapi happen ternyata tomorrow, but dalam can be tahunan any ya. day. Akhirnya 7 It can tahun sometimes lebih ya, years. sekitar 8 tahun setelah didoakan itu, 8 years, 7 tahun setelah didoakan 7 itu, years. dan akhirnya Anda bisa bersaksi bahwa itu memang karena urapan Tuhan. Puji Tuhan. Then you can testify this is from the anointing of God. God is so good, amazing. Wow, asik memang ya kita membahas mengenai Yakub ini aku ya. Wah, kita It is so thank you interesting sekali to untuk talk Koko about dan Jacob. JJ yang mengajak We are so kita thank you membaca for Yakub. Dari Yakub ini kita banyak sekali for Adrian, for brother Adrian and sister Lally, kita ini juga who rasanya read, juga orang who nggak help us to sempurna, read tetapi the Yakub ini Jacob. contoh dari kita waktu kita baca itu sepertinya Jacob is membaca not sebuah a kesaksian. a perfect Sangat person. It's relevan like a bagi testimony. kita ini. Dan It's very menurut Tuhan relevant tetap memberkati in our seperti life, ceritanya tadi Koko itu. and it's so blessed. Thank you dan juga satu yang saya lihat kenapa kok And also orang one Yahudi thing, disebut sebagai why the Israel, Jews bukan orang Abraham. considered to be Israel, not Israel, orang yang people seperti of kita Abraham. ini sebagai Why simbol Israel? dari umat Why the pilihannya people gitu. like us to be Tapi the symbols of tunggu, His people? Saya ingin pertanyaan terakhir aja aku ya. Kita Last lihat question. bahwa hidupnya Yakub ini kompleks sekali. The life of Dulu Jacob sampai sekarang. was so Banyak complex sekali from the beginning karakter-karakternya to the rasanya very end. kasihan sekali. The characters of Esau, nggak tahu aslinya there are gimana many ya. persons Tapi, like Leah or dan Esau that it's menurut pada akhirnya not that Koko good, Adrian ini but at the end of the gimana kita day, melihat akhir dari perjalanan Yakub ini. Dan juga what is your tadi Koko conclusion sempat out of ngomong the mengenai journey Bethel of ya. Jacob? Bicara mengenai You Bethel. spoke about Ya, Bethel. memang kalau mau cerita ini, So if we ini want cerita to yang talk kompleks. about this, Keluarga this is a yang very tadi saya complex sebutkan, story. mulai dari A Ishak family dengan that's kelemahannya, Ribka ada from the kelemahan, family of Yakub ada Isaac kelemahan has yang menipu, his Esau ada own kelemahan weakness. kedagingan. Rebecca has his own Semuanya weakness. semestinya Even keluarga Esau. Kristen semua. Tapi di All of them are tengah-tengahnya Christians, akhirnya keluarga ini bisa dipakai but sebagai in the middle, tetap yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yes. Allah itu loh they nggak were malu used mengakui to be dirinya considered as the sebagai God of Allah Abraham and Yakub. Itu loh artinya God of penipu. Isaac, God of Jacob. Konotasinya ke penipu. Allah itu Jacob tetap menerima is kita means apa liar. adanya. God accepts us Akhirnya tetap di regardless of our sampai situation, condition, terakhir dia masih our mengakui history. dirinya sebagai Allahnya.
Yakub, termasuk Yakub. And God considered to be the God of Jacob. Rumit, So the story is very complex. Berkata, kok nggak fair, Esau yang mestinya lebih tua kok nggak dapat. It's not fair for the older person, Esau got nothing. But chapter 36, he is blessed, he was blessed. So do not get jealous. Iri itu yang menimbulkan masalah. Because jealousy what sparks Anda kalau problem. baca sebenarnya di sebentar ini saya mau menceritain Esau. I will share about Esau because this is very important. Kenapa kok Yakub yang dipilih gitu loh? Why Jacob was chosen? But the thing is, Genesis 25, if you don't know the story, Firman Tuhan kepada dua bangsa. Bentar, berhenti dulu. Sebentar, ini ada dua there'll be bayi, two nations. Kalau Two babies, but it's called two nations. lahir kamu nanti jadi bangsa, seneng enggak? Anda ngerti nggak You will maksudnya? be nation, you will be happy, right? Doesn't really matter whether nations of Jacob, nations of Esau, but yet they are to be a nation. God blessed them fairly. Esau luar biasa enggak? Yes. Mestinya So luar what biasa. Esau Tapi kenapa received is orang quite bilang amazing. nggak fair? So why people say it's not fair? Jadi bangsa beneran, Allah itu tetap menjadikan They di become pasal nation. 36, the whole pasal itu In isinya chapter isinya 36 adalah menjelaskan Esau itu ngapain is aja, anaknya all siapa about aja, urutannya the ada keluarga dia the jadi bangsa Edom, what happened with bangsa the family Amalek, lines bangsa of apa Esau. aja. Bahkan ada kata-katanya, ini aja deh di 36 ayat 7, sebab harta milik mereka terlalu banyak sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama di negeri penerimaan mereka Their tidak wealth is dapat so memuat big, mereka so they karena cannot banyaknya ternak. stay Berarti Esau kaya. together. Ya kaya. Means Dua-dua that mereka, Esau is termasuk very rich. Yakub termasuk Esau sama-sama kaya. Both Jacob and Esau is very rich. Sebutannya begini, ayat 31, ini 36 semua. It's ya, also pasal mentioned 36. Inilah raja-raja yang chapter 36. There are the kings who rule in the land of Edom. Jadi yang jadi raja So duluan, yang jadi kerajaan the duluan one who became king first is the family line of Esau. it's not, nggak pernah bisa diomong bahwa God is not fair. Waktu mempelajari Yakub, saya berkata, saya mengambil kesimpulan Allah itu baik. Orang separah I can draw a conclusion that God is good. hanya karena dia A person like Esau, karena dia masih cucunya. he is blessed because he is the son of Isaac, the grandson Terserah of pilihan Esau dia Abraham. mau kayak apa. Pilihannya dia menikah dengan orang Kanaan dan lain-lain. Putusannya selalu menjauh dari Tuhan. Putusannya menolak His Tuhan, decisions melawan Tuhan, always melawan orang Israel, put berkatnya, melawan janjinya, kayak gitu. creating the distance Itu between urusan him dia. and Bahkan God. Anda tahu nggak urutan terakhir ini? That's Aduh, urutannya panjang. his choice. Singkat aja deh, sebisanya ya. Edom melawan orang Israel yang waktu Musa bawa. Edom fought nggak boleh against lewat. Israel. Amalek itu keturunannya Esau. Amalekites is the descendants of Esau. He fought against Saul, against David. Esther itu Haman itu In the times of Esther, Haman, the son of Agagite, he's an Amalekite. He wants to destroy Israel. Herod is an Edomite. Herod who wants to kill the baby Jesus. He is the Herod from the line of Esau. Dan itu pilihan menurut saya. Kenapa? It's a choice. Raja. Anda mesti ngelihat. Because Herod is a king, was a king. So it means keturunan Esau akan jadi raja sampai Herod. in the line of Esau there are kings. Tuhan itu fair, Tuhan itu baik. God is fair, God is good. How weak, even weak family like that, it's just a decision whether you want to continue to get close to God or not. Because Jacob got closer to God, but Esau put himself away from God. Dia menyebutnya bukan lagi Bethel, karena Bethel artinya adalah ini What rumah Bethel Tuhan. means, Seperti yang dia this is the house of God. Berkat itu di tempat. Ada orang-orang itu nempel. Like he stick the blessing to place. Satu area saja. Tetapi ada saatnya dia But there is a time lebih tua, di umur 137, when he's older. Di umur 120 dia sudah mulai berkata. He said that the same blessings, he called it El Bethel, means this is God, and where is it? Where he is the house of God.
Allahnya hanya ada di sana karena itu yang ada tangga Yakub itu. Ya. Tapi setelah itu dia ngomong bahwa ternyata dia diberkati, dia di Laban, Padan Aram. He is blessed in the place of Laban. He is blessed Tuhan itu bukan hanya nempel when di he came back. So Allah God yang is sama not yang only di God of El Bethel, Allah yang so jadi Allahnya God Allah, who's gitu in kayaknya. Bethel. Tapi bukan hanya itu, sampai dia di Mesir. Dia nyebut Even when he dahulu was in disebut Egypt, Bethel El Bethel, dia nyebutnya tetap he balik called ke Luz. Bethel. Now Luz itu nama aslinya he tempat called it itu. Luz. It's the Akhirnya original dia mengakui, name of dia that ngomongnya place. begini, "Ini So Allah he yang mengirim aku realized di Luz." and he declared, Allahnya tetap Allah bagi dia. He is a Tapi dia God nggak tempelin who di blessed me at tempat. Luz. The Berkat blessing Tuhan did itu not stick with ngikut dalam the hati kita. place, but stick with Bukan cuman kalau ada with ibadah, us in our apalagi heart. pandemi ini. Not Pada only in the pikir kalau service. Anda ibadah di rumah, online gitu. So do you think when you are doing the service at home, it is not God? Wherever you are, as long as you have God, Bethel itu begitu penting. you will receive the blessing. Progresinya, lu Bethel tetap penting. Bethel is itu so adalah important. Kisah mula-mulanya dia. Bethel bagi Petrus adalah Bethel for Peter Danau Galilea di kapal perahu itu. is like Kasih in Paulus Galilean waktu lakes. ketemu Tuhan Bethel di is like Damsyik, for Paul jalan perjalanan ke when Damsyik. he met God Kasih mula-mulanya in Musa Damascus. adalah the burning bush di Gunung Sinai. The burning bush for Setiap orang Moses. seharusnya punya kasih mula-mula, tapi For a jangan person, mendewakan there is hanya a karena origin Allah life. yang ikut di dalam hatimu. Because God is Anda always bikin with you, personal apa enggak? whether you make it personal or not. Dimanapun Anda berada, In what kind of situations, wherever Allah you tetap are, jadi Allahmu. God Jadi will sanalah always be saya your rindu. God. Kita akan mendoakan semua orang yang ada di tempat We will ini. pray Saya rindu for ya. everyone Kita in this place. nyanyikan satu lagu dulu. Let us sing this song, one song. Kita akan merenungkan Uh, Allah yang baik ini. we can pray for this. Allah yang hidup bagi Yakub. He is Allah yang hidup bagi He's a living God. Setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saya rindu mendoakan I want to pray seperti fase kehidupan Yakub. just like the Mungkin di antara Anda face masih of nggak percaya bahwa Jacob's Allah menyertai. life. Maybe Mungkin some Anda of you merasa don't bahwa believe Anda that God is with you. Hari ini saya mau Maybe berdoa some of kepada you Anda. think that you are Merasa alone, Anda but I want to pray for mengalami you. masalah, If you are in nasib problems, meninggalkan engkau, apalagi ada the one pandemi who loved you already left you. yang merasa In engkau the pandemic seasons, bila engkau pressure menerima all penyakit around Tuhan, you. letakkan tanganmu di dada. Hamba berdoa. You can place your Tuhan, hands on your chest. jumpai Lord, mereka yang merasa sendirian ini. map them. Jumpai mereka, biarkan Meet mereka them, merasa Lord. bahwa Tuhan yang datang mendapatkan Meet them, mereka. Lord. Tuhan memberikan penglihatan You are the seperti one who give vision like you gave vision to Jacob in Bethel, di mana Tuhan datang dan sepertinya membuka pintu melalui where Tuhan God Yesus came Kristus, and opened door. ada Through jalan your menuju Son, surga, Jesus ada Christ, there is jalan way menuju Allah to Bapa di heaven, surga. there is Segala way janji-janji to Allah you. dan berkat Tuhan All the tersedia di promises dalam of Tuhan God Yesus Kristus. is Saat ini available juga in Jesus Christ. hamba In the berdoa, name of terimalah Jesus, penyertaan I pray, Tuhan Yesus Kristus. receive Allah yang mati di atas kayu the salib anointing untuk and the mengampuni companionships dosa-dosa. of Jesus Terimalah Christ, who ini. died on the Bagi yang cross merasa to sendirian, redeem your merasa sin. nggak layak, merasa For you berdosa, who think that you are not terimalah worthy, you are a penyertaan sinner, Tuhan. Saat ini juga receive the dalam companionships nama of Tuhan Jesus Yesus Christ in the name of Jesus. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang mengalami We also masalah. pray for Mungkin those seperti who Elliot was in dan problem, Debbie yang mengalami like masalah. Elliot or Allah Debbie. berjanji,
Allah akan menyertai. God promised that He will be with you. Or maybe like Jess and Andrew who started business in a pressuring situations like this. God will be with you. Like His promise in Matthew chapter 28. Dan yang terakhir Make kata-kata all setelah berkata peoples my bahwa disciples. semua bangsa murid itu, Tuhan Yesus berkata, I will be with you. Aku akan menyertai engkau. I will be with you. Biarlah saat ini hamba berdoa. Terimalah Allah Immanuel, And I pray, Allah yang akan menyertai receive engkau di masa the God of apapun, di masa Emmanuel, engkau lagi kesulitan. whatever Biarlah situations engkau you are in terima right saat now. ini juga breakthrough di dalam nama Tuhan Yesus Receive Kristus. that Kalaupun in itu Jesus' breakthrough name. seperti yang di If that masalah breakthrough hutang seperti Eliot, engkau terima It's breakthrough like di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. the breakthrough Kami from juga the percaya dead, di like dalam cerita Eliot. Yakub itu ada He'll be ceritanya with di mana you. Tuhan menoleh kepada The Rahel story of dan Jacob, membuka rahimnya. where Rahel, God ada would orang-orang yang also saat ini open sedang the womb of Rachel. Some people want to have child. Put your hands on your womb. maupun Nika. Saya percaya di luar sana banyak orang-orang yang sedang merindukan. There are people who longing to have children. Biarlah ini doa yang sama yang diterima Let this oleh be the Rahel, same prayer janji yang sama yang diterima that oleh received Rahel, by Rachel, penyertaan yang sama the yang same diterima promise oleh that Rahel, Rachel received, Allah yang sama yang bisa the same membukakan rahim ini, membukakan rahim-rahimmu. presence Dalam of nama God Tuhan Yesus Kristus. with Rachel Receive, will dan open the womb. terimalah saat Receive ini berkat dari Tuhan. Engkau Receive akan menerima anak. the blessings from Karena God, Allah akan menyertai engkau. Bukan hanya itu. for God will be Engkau with punya you. masalah apapun, Not Allah only akan tetap that, menyertai engkau. Dan biarlah saya rindunya God setiap will orang always juga be akan with nanti you. akan tumbuh. Bukan hanya itu, engkau bisa melihat ke belakang. Mungkin ini Not Anda only yang orang that. yang sudah lama melayani Tuhan. Engkau bisa mulai bersaksi. Engkau melihat ke belakang, engkau lihat apapun yang baik dan engkau bisa mulai bersaksi kepada banyak orang. Engkau berkata, Allah telah You can menjawab testify doa-doaku. Allah telah that God menyertai has aku. been with you. Apapun God yang has terjadi, answered me. Dari dahulu aku ini cuma punya bawa tongkat, sekarang aku sudah bawa 2 pasukan. Engkau I was lihat apapun only yang with baik dalam staff, but kehidupanmu, now I have engkau 2 mulai army. bersaksi bahwa Allah lah Whatever good sumbernya. happen in your Biarlah life, engkau mulai start testifying. mendeklarasikan bahwa segala yang engkau terima So you can declare, itu you dari can Tuhan. give a Kalau memang statement that itu whatever you saatnya, receive ini comes saatnya from engkau God. berpuluhan, memberikan perpuluhan, itu deklarasinya, itu kesaksian Anda. Apapun yang aku terima ini dari Tuhan. Jangan Anda Whatever noleh I kiri receive kanan is from iri. God. Kenapa Esau sekian, ini sekian. Yakub nggak pernah iri. Yakub mesti Why lebih Esau is besar. that way? Esau mestinya lebih besar Why dari itu, tapi why Yakub selalu Esau mengucap has to syukur. receive Saya more, rindu engkau but juga menerima Jacob apa yang also Yakub terima. give thanks. Selalu The mengucap same syukur. thing. Deklarasikan, Whatever Jacob bersaksilah receive, kepada orang lain. Allah baik padaku. testify Allah to menjawab people doaku. that God is Allah good for you. menyertai aku. Melalui God apapun, answer Allah my prayer. menyertai God aku. is with me in all things that I do. Saya Not rindunya, only that, engkau juga punya progresi. Dahulunya selalu Allah, itu Allahnya. if you have Allahnya progressions, ayahku, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak. Itu Allahnya gerejaku, itu Allahnya you are, papaku, itu it's Allahnya the God of my DGL-ku, father, ini the God of the church, the God of my teacher, this God of my coach. This is my God. Sepertinya yang menjadi gembala You can say, itu adalah Tuhanku. Itu the shepherd gembalaku. is Allah adalah your God. gembalaku. Allah yang menuntun aku, yang memberi makan aku, God yang is menuntun with aku you. ke padang yang hijau saat ada kekeringan. God Allah guides gunung you batuku, Dia yang melindungi and aku leads waktu you ada to a hujan, waktu still ada water. badai. He protects Allah you yang from all kinds of selalu storm. gunung batu yang selalu He is the kekar, same kuat God bagi aku. who's strong and powerful. Allah yang selalu menyertai aku. Hari ini Amba berdoa, milikilah I Allah pray, as your personal have God. this. Bukan Allahnya orang Have lain. this Your God as a personal God. Allah yang selalu Your selamanya God, this is your menyertai God. God that Semua always be with janjinya, you. Semua kehendaknya, All His semua promises, urapannya, biarlah juga menjadi milik. all His anointing will be Saya rindu yours. kita semua meletakkan tangan di dada, berkata, I long that you Engkau put Allahku. your hand on the chest. Semua janjimu, You are janjimu, my God. semua janjinya Abraham, Ishak, Yakub itu juga milikku. Semua firman Tuhan itu The promise from Isaac, bukan Jacob untuk negor orang is lain, yours. bukan untuk memberkati orang lain, itu Not untuk to negur dan not to memberkati rebuke aku. others or bless Jadi others, kalau but to ada visi rebuke Allah yang you and to berkata, bless you. jadikan semua bangsa muridku, If there is itu a vision juga of God to make people your visi disciples, 1000 this is gereja, also 1 my juta vision. murid, itu juga visiku. The Jadi visions of bersama dan 1,000 local juga churches, umat 1 million dan disciples, mine. Saya mau And the anointing is also sama-sama mine. bertumbuh sama seperti Yakub. Dengan We want to menerima grow ini, saya the percaya same like Jacob. kita bisa As you receive memberkati this, orang sekeliling kita. Kita we bisa can bless berkata, people around "Now us. God
Now, God will be with you. We can bless others. This is time for you. Find your family. Bless them. This is a time for you to bless others. God will be with you. You are the one who moved. And you bless others. And you pass on the promises, the inheritance. Rise up. Lift both of your hands. Today, receive the blessing from the Father, Son, and the Holy Spirit. Not only for you to enjoy, but when you adopt this, use this lifted hands to bless others and say to the needs, God will be with you. Jesus loves you. God wants to save you. Use them. Bless them to be fathers, to pass on the word of God, to pass on the anointing from their life, from their business, and everything that they do, there will be witness for you. In the name of Jesus. Everyone will say, who believe, say amen. Let's say, 5,000. We love you, 5,000. God bless you. God bless you. Shalom. Hari ini kita belajar tentang Esau dan Yakub. Bagaimana Esau tidak memperhitungkan atau menganggap remeh hak kesulungan. Dia memilih sup kacang merah dan dia tukar dengan hak kesulungan. Hari-hari ini dunia juga menawarkan hal yang sama buat kita. Apakah kita lebih memilih sup kacang merah dan menukar hak kesulungan kita? Mungkin ini bukan berarti keselamatan yang kita tukar, tapi kadangkala hal-hal yang sederhana seperti contohnya damai sejahtera versus pengendalian diri, seringkali kita tukar. Kita lebih memilih untuk meluapkan emosi, nafsu kita, hawa nafsu kita seperti Esau. Kita menukarkan damai sejahtera yang kita miliki, yang seharusnya kita pertahankan. Mari kita sama-sama merenungkan peristiwa Esau dan Yakub ini, supaya kita juga boleh belajar dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. God bless you. Shalom, perkenalkan kami dari JEC 168. Hari ini kami mau bersaksi apa yang kami pelajari dari The Living Bible. Kami belajar bahwa setiap karakter-karakter yang dipilih Tuhan itu nggak sempurna, latar belakangnya, sifatnya, karakternya, apapun itu, tapi tetap Tuhan Yesus itu yang sempurna dan kasihnya selalu sempurna. Juga kami belajar banyak tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami semakin hari semakin excited untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Kami juga rindu untuk terus mengabdi-abdikan diri dan menjalankan visi Tuhan lewat gereja kami. Kami juga mau terus untuk ikut setiap kegerakan gereja, karena kami percaya kami mau melayani ini dengan urapan Tuhan, bukan dengan kekuatan kami sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. We love you 5,000. Shalom, saya Anthony dari CGC 191. Di sini saya akan membawakan firman Tuhan dari rema yang saya dapat di Kejadian pasal 37. Ada dua hal yang mau saya garis bawahi di sini. Yang pertama adalah dikatakan bahwa Yakub itu mencintai Yusuf lebih daripada anak-anaknya yang lain. Menurut saya ini adalah suatu hal yang wajar, lumrah, karena kenapa? Yusuf ini perilakunya sangat manis. Dikatakan di pasal 37 ini, Yusuf itu disuruh untuk mencari saudara-saudaranya oleh Yakub untuk mengecek keadaannya baik atau tidak ke Sikem, tapi ternyata sampai di sana Yusuf tidak menemukan saudara-saudaranya itu. Tapi Yusuf tidak pulang ke rumah. Dia berusaha gimana caranya bisa menuntaskan tugas dari Yakub itu sampai harus berjalan jauh lagi sampai ke Dotan. Ini menunjukkan betapa Yusuf itu punya sikap hati yang tanggung jawab. Makanya nggak heran kalau Yakub ini begitu mencintai Yusuf. Seharusnya wajar ya kalau Yakub itu mencintai Yusuf karena perilakunya juga demikian baik. Tetapi seharusnya sebagai seorang ayah, Yakub juga harus bijak. Gimana caranya?
Yakub tidak boleh memperlihatkan rasa cintanya kepada Yusuf itu yang melebihi saudara-saudaranya yang lain, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial di antara Yusuf dengan saudara-saudaranya. Karena di ayatnya yang keempat dikatakan, maka bencilah saudara-saudaranya kepada Yusuf setelah mengetahui kalau ayahnya itu mencintai Yusuf lebih daripada yang lain. Menurut saya, seharusnya Yakub bisa membuat Yusuf ini sebagai teladan. Gimana caranya membuat saudara-saudaranya yang lain itu bisa belajar dari Yusuf. Apa yang dikatakan oleh Yakub itu seharusnya dengan bijaksana bisa membuat saudara-saudara yang lain ini meniru Yusuf. Itu semua peran seorang ayah yang bisa menjadi seorang leader yang baik. Yang kedua adalah ketika Yusuf itu bermimpi dan tiba-tiba Yakub itu menegur Yusuf di depan saudara-saudaranya. Dikatakan sama Yakub, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku, ibumu, dan saudara-saudaramu yang lain itu menyembah engkau? Nah, seharusnya kalau memang Yakub itu tidak berkenan dengan apa yang dikatakan oleh Yusuf, seharusnya dia menegur empat mata. Dan lagi, karena kalau misalnya ini adalah mimpi dari Tuhan, alangkah baiknya kalau Yakub itu waktu itu meskipun dia belum mengetahui kalau itu dari Tuhan ya, seharusnya Yakub tidak langsung menegur, tapi coba ngomong empat mata, lalu coba diajak doa bersama. Yakub dan Yusuf ini seharusnya menurut saya harusnya demikian. Tapi karena Yakub ini ada mistreatment terhadap Yusuf, sehingga terjadilah hal yang kita tahu sama-sama, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya yang lain. Inilah pentingnya sosok seorang ayah yang bijaksana, yang bisa mengambil keputusan yang tepat dalam setiap kondisi. Tentu saja kuncinya adalah selalu dekat dengan Tuhan agar Roh Kudus selalu membisiki kita dengan hal-hal yang tidak mungkin kita tahu semuanya, tapi Roh Kudus itu yang bisa terus menuntun kita dalam segala hal. Tapi kalau kita tidak bisa seperti itu, bukan tidak mungkin kita melakukan kesalahan seperti Yakub yang akhirnya membuat Yakub itu kehilangan Yusuf. Beberapa puluh tahun lamanya Yusuf harus pergi ke Mesir. Meskipun itu adalah kehendak daripada Allah yang Maha Kuasa, tapi di pasal ini khususnya Yakub itu sangat sedih dengan kehilangan Yusuf. Jadi kita belajar sama-sama bahwa kita tidak boleh mencintai apapun dengan berlebihan, termasuk anak kita, dan kita harus dengan bijaksana menghadapi segala situasi dan kondisi. Thank you, God bless you. Shalom, nama saya Martin. Saya Veve dari CGC 184. Living Bible seri Yakub ini membuat saya belajar mengenai kasih setia Tuhan dalam menggenapi janjinya untuk kehidupan Yakub. Hal ini membuat saya tetap berpegang teguh, berharap pada Allah yang hidup. Buat yang belum join, yuk kita join di Living Bible seri berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hari ini kami mau sharing tentang kerenungan kami dari Kejadian 27. Kami membagikan ini dalam 4 perspektif masing-masing tokoh dalam pasal ini. Kita mulai dengan Ishak. Ishak itu punya sifat yang berhati-hati dan dia mau bertanggung jawab. Tugas dia sebagai ayah sebelum dia meninggal dunia, dia mau mewariskan berkat urapan pada anak sulungnya. Jadi ini hal baik. Tapi Ishak dia ada cenderung biarkan anak-anak ketika mereka salah. Jadi ketika mereka buat kesalahan, dia sebenarnya sebagai ayah harusnya menegur anak-anak dan koreksi mereka, tapi dia biarkan. Itu hal yang tidak baik. Dia tidak memberi pendidikan baik dalam keluarganya. Dan Ribka, dia mastermind di belakangnya plan ini. Dia suruh Yakub bohongi bapaknya dan sepertinya ambil. Sebetulnya bukan hak dia, tapi dia ambil hak berkat yang harusnya beri ke anak sulung. Ribka punya sikap hati yang memfavor atau lebih suka satu anak lebih dari yang lain. Jadi gara-gara favoritism ini yang memisahkan saudara Esau sama Yakub dalam keluarganya ini. Esau mempunyai sikap hati korban. Dia yang menjual hak kesulungannya, tapi dia bilangnya Yakub yang merampasnya. Tapi Yakub mempunyai sikap yang taat sama ibunya, dan hal ini adalah hal yang baik. Tapi dia bohong kepada ayahnya, dan ini jelek. Yakub ini
tricky person. Tapi Tuhan tetap mau memakai Yakub demi kemuliaan namanya. Sedemikian renungan kami. God bless you. Halo, Shalom. Namaku Johan dari JGC 185. Dari Yakub series ini aku belajar banyak sekali dan aku tetap mau percaya, taat, setia, dan merenungkan firman Tuhan selalu. Karena banyak sekali lika-liku yang dihadapi oleh Yakub. Dan di gerakan Living Bible ini, aku percaya bahwa kita semua hatinya semakin dibentuk dalam nama Tuhan dan mau dipakai Tuhan lebih lagi. Yuk tetap semangat untuk di gerakan Living Bible ini untuk roh-roh kita semakin menyala. Bagi yang belum join, yuk join untuk bisa memuliakan nama Tuhan selalu. God bless you. Shalom, saya Diki dari C255. Dan saya Ani juga dari C255. Kami sangat bersyukur dan senang mengikuti Living Bible tentang Yakub ini, di mana Yakub itu seorang yang licik, yang bisa diubahkan oleh Tuhan, dan dia juga membayar harga akibat perbuatannya itu, dan akhirnya dia selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkahnya sampai dia bisa pindah ke Mesir. Dan banyak sekali hal-hal yang sebelumnya belum pernah kita dapat. Saat kita belajar bersama melalui Living Bible ini, kita jadi peka, lebih kritis dalam apa-apa yang kita nggak tahu, kita jadi lebih ingin tahu lebih lagi. Saya mengajak semua teman-teman yang belum mengikuti program Living Bible, ayo kita sama-sama ikut. Karena banyak sekali hal-hal yang sebelumnya belum pernah kita dapatkan akan kita dapat melalui program ini. Terima kasih. God bless you. God bless you. Shalom, saya Brian bersama istri saya Pleti, kami dari CG 179. Di sini kami mau membagikan apa yang kami dapatkan dari The Living Bible, ada apa dengan Yakub. Yang pertama, kami diingatkan untuk tidak pernah lari dari masalah seperti yang dilakukan Yakub lari dari Esau, kemudian bagaimana Yakub lari daripada Laban. Yang kedua, jangan pernah memanfaatkan orang demi kepentingan pribadi. Hal ini dilihat dari perilaku Yakub memanfaatkan Laban untuk kepentingannya, dia menjadi kaya sehingga dia menjadi lebih kaya dari Laban. Begitu juga Laban yang memanfaatkan kedua putrinya untuk memperdaya Yakub. Kami mengajak seluruh jemaat GMS untuk mengikuti program The Living Bible ini karena banyak rema dan banyak berkat yang nanti teman-teman dapatkan selama mengikuti program The Living Bible ini.